Giatake na baka sa bao sa imong helmet, sulay ni nga trending helmet cleaning vendo machine. Na kini diri sa BNB Motor Shop, pero ang signage kay makita nimo nga Davao Sandawa, BNB Hardware and Steel Fabrication. Dali, sayon og limpyo kayo para sa imong helmet. Ibutang lang ang imong helmet, ihulog ang 20 pesos, pwede 2 ka Gs or upat ka 5 peso ug pagkan-an na dayon ang makina. First fogging process is now in progress. Ang vendo machine magtrabaho gikan sulod o gawas. Limpyo, sanitize ug presko ang resulta. Sa pila ka minutos lang, limpyo na imong helmet. Ready na para sa imong next ride. Anhi na sa Sandawas BNB Motor Shop. Gisuwayan na ug proven kaayo. Sulayin na ni karon, limpyo na imong helmet, limpyo pa imong ride. Naa sa Sandawa. Atungan ninyo guys sa wala gid sa kilid. Nara dira ka na building para maka-tripod mo.